Tinay guys, namilay mig saging na. So darang nagkuano taga-ano. Na darang kawatan. Viral gid mo ron. Tara oh. Dara guys, ingana magputol og saging guys para dili maputol o di madugmok imong saging na. Gabi ka nindot guys. Oh. Ingana magputol og saging guys, mo di pa mo kay balo magputol. Ay lang pa luma-luma. Na. Anong baliktad man diri unta dapit. Gani yung picture sa mga kasut labi to diri. Oh, si Amir. Nahinayon naman eh. Ana day nahinayon gud siya guys. Di na mo abot og duta o magsak. Ay nga naon ra guys. Tuwa na luko. Musalo man guys. Gibali na gani no para dili mo abot sa ano. O wa na abot sa yuta guys. Basta ka nang kumakaog saging sa loon gyud. Nara guys, oh, wa gyud siya na kan guys, wala siya na kuan, naabot sa. Inganaon na pagputol ng saging guys. Nara guys, oh. Nara guys. Og sipion. Guys, Sa loon guys, murag da dako pug lawas guys mo salo. kayo diri sa ubos dugmok to. Nara guys. Page sa page pa ba? May siglan.